बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। मशरकी पाकिस्तान हमारा अलग हो गया था और वहाँ पर बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। और आज के दिन में 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में एक सानिया हुआ था, बहुत बड़ा खौफनाक सानिया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में तलबा को और उसातिज़ा को शहीद कर दिया गया था। और उस पर पूरी कौम आज तक दिल गिरफ्तार है। पूरी कौम आज तक उस साने को भुला नहीं सकी। और आज भी बहुत सारे ऐसे मजीद सवालात मौजूद हैं, उन सवालात में हम बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज़ है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाईं। हम इस वाक़े को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लेनी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा कि डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाक़े को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शोहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करके गोलियां मारी गई हैं। इनको किधर गायब कर दिया गया है? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको ये इंफॉर्मेशन दी गई है वकला की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से, उनको ये बताया गया है। वर्कर्स ने भी उनको ये बताया। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत को अपनी आंखों से देखा और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शोहदा की लाशें वर्सा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लायामल का ऐलान करूंगा। अच्छा नाज़रीन, एक खबर और भी रिपोर्ट हुई है और जुबैर खान साहब ने इसको रिपोर्ट किया था और खबर यह थी कि इमरान खान साहब ने गालिबन अपनी जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की उसको हुकूमत से मुज़ाकरात की सूरत में एक हफ्ता आगे करने का इशारा दिया है। ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कन्फर्मेशन के साथ सामने लेकर आएगी तो आपके सामने आ जाएंगी। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मरतबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया बलबला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। यानी 500 दिन हो गए ना इमरान खान साहब को आज जेल में। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने जाऊंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया और अदाद शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदाद शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं
اور ثابت کروں گا آپ کو کہ کس طرح عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چلتی ہوئی معیشت کو صرف ایک رجیم چینج آپریشن کی خواہش پوری کرنے کے لیے تباہ و برباد کر دیا. پاکستان کو کتنا بڑا نقصان اور ڈینٹ ڈلا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن پہلے یہ آپ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ مکمل سن لیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ 500 دن چھوڑ 500 سال جیل میں رکھو, میں کسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں مذاکرات کریں, سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعتیں گفتگو پر یقین رکھتی ہیں. ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد رستہ ہے. عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے, حقوق پر یقین رکھتے ہیں. سیاسی درجہ حرارت میں کمی ملک اور قوم اور سیاست کے مفاد میں. اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے تعاون سے آگے بڑھے اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف جامع حل تلاش کرنا اصل مقصد ہے. یہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. لیکن ایک بات جو شیخ رشید نے کیا نا, دیکھیں ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے, اور شیخ رشید صاحب خواہشات بھی بعض اوقات بیان کرتے ہیں اور یہ بہت ہم سنتے رہے ان کے منہ سے. لیکن ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں نا, مذاکرات میں عمران خان کیا مانگیں گے؟ جعلی کیسوں میں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. یہ تو حکومت پہلے ہی آفر کرنا چاہے گی کہ جناب آپ کے جو جعلی مقدمات ہیں, سیاسی مقدمات ہیں, ان میں ہم رہائی کروا دیتے ہیں. حکومت کے بعد دینے کے لیے یہی ہوتا ہے. اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی تو خواجہ آصف نے اپنے منہ سے کہہ دیا, خود اعتراف جرم کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے, تو اب خواجہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا جی ہم تبھی بات کر پائیں گے جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں ہیں, جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی یہ حکومت بات نہیں کر پائے گی. یہ تو خواجہ صاحب نے خود اعتراف جرم کر دیا کہ جناب ہم تو کٹ پتلی ہیں. ان کے لوگ بار بار یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بات جن سے کرنی ہے انہی سے کرنی ہے, جب وہ ان سے بات کر دیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے. یہ تو معاملہ ہے کلیئر. لیکن یہ حکومت دے کیا سکتی ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو جو فوری طور پہ آفر کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ بے گناہ لوگ آپ کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کیا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا وہ کروا پائیں گے, کیونکہ اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام کھل جائیں گے اور بہت سارے بے گناہ لوگ جو سال 1.5 سال جیلوں میں رہے ہیں ان کو جواب کون دے گا؟ انہوں نے کس بات کی سزا بھگتی ہے؟ نمبر 2, کیا 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کروائیں گے؟ عمران خان صاحب کے مطابق جو وہ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیا جائے گا. ہاں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوئی کوشش تو کی جا سکتی ہے, کوئی ایسے ہی ادھر ادھر کا کھانا پوری تو کی جا سکتی ہے, لیکن پراپر انکوائری کبھی نہیں کروائیں گے, کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے جو ڈی چوک کے اندر اس دن قتل عام ہوا ہے, جیسے لوگوں کو دن سے لے کر رات تک مارا گیا, جس طرح ریئل بلٹ چلی. ابھی الجزیرہ کی ایک فوٹیج ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا اپنے اکاؤنٹ کے اوپر, جو انہوں نے لکھا اور جو انہوں نے دکھایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے جی, اور الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں رینجرز کو AK-47 سے سیدھی گولیاں چلاتے دکھا دیا. اب بتاؤ گولی کیوں چلائی؟ اب ذرا آپ یہ فوٹیج اگر دیکھیں غور سے تو اس فوٹیج میں 2 رینجرز والے گولی چلاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک رینجر والا جو ہے وہ اس طرف کھڑا ہے, کیمرے والی سائڈ پہ کھڑا ہے, اور ایک اس کے عقب میں دوسری طرف لمبے قد کا رینجر والا کھڑا ہے, جو دونوں ایک ساتھ فائرنگ کر رہے ہیں. اب میں گنس کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں, تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جو انہوں نے لکھا اس کی کیا حقیقت ہے. جو ادھر والا رینجر والا ہے اس کے ہاتھ میں ریپیٹر شاٹ گن ہے. ریپیٹر شاٹ گن کہتے ہیں پمپ ایکشن, یعنی اس میں 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ریپیٹر ہوتی ہے جو آٹو پہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے, اور ایک جو شاٹ گن ہوتی ہے پمپ ایکشن, اس کو آپ کو پمپ کرنا پڑتا ہے. ہر مرتبہ جب آپ ایک گولی چلاتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ اور پمپ کرنا پڑتا ہے, پھر گولی چلاتے ہیں پھر پمپ کرنا پڑتا ہے, ایسے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ادھر والا رینجر والا ہے اس کے ہاتھ میں جو گن ہے وہ یہ پتہ نہیں اب فوٹیج ہم آپ کو دکھا پائیں گے یا نہیں دکھا پائیں گے یوٹیوب پہ, کیونکہ یہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں. لیکن یہاں جو یوٹیوب یا فیس بک پہ کچھ ریسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے, لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, ٹویٹر کے اوپر اور ہر جگہ پہ, تو اس میں یہ جو گولی چلانے والا شخص ہے اس کے ہاتھ میں AK-47 واقعی ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جو ہے وہ اس کو کلیم بھی کیا ہے, اور الجزیرہ نے اس کو چلایا بھی ہے. تو حکومت کے اور PTI کے مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ PTI کیا مانگے گی ان سے؟ وہ کہیں گے جی مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ دیتے ہیں تو چور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھنس بھی جائیں گے بہت بری طرح, سارا کا سارا نظام ننگا ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کم سے کم یہ پاور موجود ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, نئے الیکشن کروا دیتے ہیں. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جتنا گند مارا گیا اس ملک میں وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے ساری دنیا کے اندر, یہ تو وہ نہیں چاہیں گے. ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں, آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں, ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں. 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا, تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں گے. یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں. لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں, اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی. 16 دسمبر ہے نا آج کے دن پاکستان کو شکست ہوئی تھی, اور پاکستان کے ہزاروں فوجی جو ہیں وہ انڈین کیپٹیوٹی میں چلے گئے تھے. بھارتیوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا, ہم نے ہتھیار پھینک دیے تھے بدقسمتی سے, اور ہتھیار ہم نے اس لیے نہیں پھینکے تھے کہ ہم لڑنے کی کیپیسٹی یا صلاحیت نہیں تھی ہمارے اندر,
हमारी बेशुमार गलतियां थी, जिनमें सबसे बड़ा मामला यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान की फौज और लड़े, और ये हथियार फेंकने का जो फैसला है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो यहां पाकिस्तान में किया गया था, मगरबी पाकिस्तान में किया गया था, और वहां फौजियों को हथियार फेंकने पड़े। अब वो वीडियोस इंडिया हर दफ्तर में अपने उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई है, हर जगह वो वीडियोस चलाते हैं, पाकिस्तान को रुसवा करते हैं। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती, लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया वो निसाब का हिस्सा बन जाए, तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कर क्या रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए, यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे जानते हैं, नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए, लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामला ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं, और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल निकाला है, और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी जाए। यानी अभी तक जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है इसमें एस्टेब्लिशमेंट को पीछे से अमेरिकन सपोर्ट है। अगर अमेरिकन सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से निकल जाती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से फौरन निकल जाएगी। ये है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंपल मिशन, और इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया की सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से रफ्ता रफ्ता निकलती चली जा रही है, और आने वाले हफ्ते में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 25 तारीख तक कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी। एक ट्वीट का जिक्र किया जा रहा है, वो तो बहुत देर से क्लेम हो रहा है, एक ट्वीट आ सकता है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि इस्लामाबाद में एक टेलीफोन कॉल आने वाली है, और उस टेलीफोन कॉल के बड़े जबरदस्त असरात होंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और दूसरी जो चीज है कि 2 हांडियों के ऊपर से ढक्कन उठने वाले हैं 25 तारीख से पहले पहले, एक बरतानिया में और एक अमेरिका में। और जब ये चीज आपके सामने आएगी तो कल से मुझे बहुत सारे लोग पर्सनली फोन करके मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि इमरान भी बताएं तो क्या चीज है, तो मैं उन्हें यही कह रहा हूं कि अभी नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि इसको जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने भी थोड़ा सा खुफिया रखा हुआ है, और वो नहीं चाह रहे कि अभी चीजें बाहर आए। लिहाजा एक हांडी पकड़ी है अमेरिका में और एक पकड़ी है बरतानिया में। इन दोनों हांडियों के ऊपर से ढक्कन 25 तारीख से पहले उठने का ज्यादा इम्कान है, और उसके बाद जब क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होंगी तो आप जायका चखेंगे, आपको पता चलेगा कि मजा आया या नहीं आया, आपको सारी समझ आ जाएगी। बहरहाल अमेरिकन सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से निकल गई तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे से निकल गई, और फिर हुकूमत निकल गई। हुकूमत फिर टिक नहीं सकती, फिर हवाई अड्डे होंगे, वहां से खसूसी परवाजें होंगी, और कोई लंदन जाएगा, कोई जो है वो जाएगा अमेरिका जाएगा, कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, ये रुक नहीं पाएंगे। आज एस्टेब्लिशमेंट अपनी सपोर्ट बंद कर दे और अपनी सपोर्ट विदड्रॉ कर ले, ये अवाम इन हुक्मरानों को 5 मिनट के लिए इस इक़्तिदार के अंदर नहीं रहने देंगे, जितना लोगों को गुस्सा है। आप अंदाजा करेंगे अता तारर का स्टेटमेंट आप देखें कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। मैं चैलेंज करता हूं एक बात पे, पीएमएलएन को मैंने कवर किया बड़ा लंबा अरसा, पीटीआई को भी कवर किया बड़ा लंबा अरसा, पीपल्स पार्टी को भी करते रहे हैं समहाउ, हालांकि पंजाब में वो इतनी ज्यादा रही नहीं जरदारी साहब के आने के बाद, लेकिन फिर भी। लेकिन एक चीज मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि आज तहरीके लब्बैक के एक काउंसलर के मुकाबले में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक काउंसलर के मुकाबले में अता तारर लाहौर में और इस्लामाबाद में जलसा करके देख ले, सवाल ही पैदा नहीं होता ये उनका मुकाबला भी कर सके। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फेडरल, किसी एक हल्के के अंदर चला जाए, एक यूनियन काउंसिल के वहां पे किसी काउंसलर को कह दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि आप एक जलसा करें इस गली में, कल मैंने करना है, तो चेक कर ले किसके साथ ज्यादा बंदे निकलते हैं। मैं एक और चैलेंज करता हूं, आज यास्मीन राशिद जेल में, नवाज शरीफ को बोले अपने हल्के में जाकर जलसा करें और पूरी ताकत इस्तेमाल करें, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करें, और शहरों से भी लोग बुला लें और सूबों से भी लोग बुला लें। नवाज शरीफ को बोले अपने कौमी असेंबली के हल्के में जाकर जलसा करें खुलकर, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, और यास्मीन राशिद का सिर्फ जेल से एक वीडियो खिताब रख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस जलसे में लोग ज्यादा आते हैं। ये जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है, अब हर बंदा ही जानता है, सबको पता है कि कौन कहां खड़ा है। तो ये जो ना आपने इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके, अगली कॉल सिर्फ इमरान खान ने ये दी थी कि दुआ करें, तो उसके ऊपर जलसे जैसा माहौल बन गया था। पेशावर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, दुनिया के कई मुल्कों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। अब आ जाए नाज़रीन उन सवालात की तरफ जो उठाए गए और उनके जवाब नहीं आए। आज भी एक सवाल है जो पाकिस्तानी बार बार पूछते हैं 16 दिसंबर के दिन तक कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, इसका जवाब नहीं आ रहा। गोली क्यों चलाई ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है।
ہر بچہ، ہر بڑا، ہر خاتون یہ پوچھ رہی ہے کہ گولی کیوں چلائی. پاکستان کے اندر لوگ پوچھ رہے ہیں، پاکستان کے باہر لوگ پوچھ رہے ہیں گولی کیوں چلائی. ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے گولی کیوں چلائی. اگر کوئی نہیں پوچھ رہا تو پاکستان کی عدالتیں نہیں پوچھ رہی. جن کو بنیادی طور پہ اس سوال کو سب سے پہلے اٹھانا چاہیے تھا، سو موٹو لے کر اٹھانا چاہیے تھا کہ فیڈرل کیپٹل کے اندر گولی کیوں چلائی، وہ چپ بیٹھے ہوئے. جنہیں پوچھنا تھا وہ نہیں پوچھ رہے. جج نہیں پوچھ رہے، عدلیہ نہیں پوچھ رہی گولی کیوں چلائی. باقی ساری دنیا پوچھ رہی ہے، غیر ملکی پوچھ رہے ہیں، اوورسیز پوچھ رہے ہیں، پاکستانی پوچھ رہے ہیں. بچے کی زبان کے اوپر ہے گولی کیوں چلائی. لیکن جنہوں نے پوچھنا ہے وہ نہیں پوچھ رہے. جب وہ پوچھیں گے تبھی جواب آئے گا نا. وہ نہیں پوچھ رہے. دوسرا یہ ہے کہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا، آج تک ہمارے سامنے حقائق نہیں آئے. مریم نواز کا ایک ٹویٹ ہے بڑا امپورٹنٹ، اس میں بھی انہوں نے سوالات اٹھائے تھے لیکن آج تک جواب نہیں آیا. ایک اور سوال ہے کہ احسان اللہ احسان کیسے اتنے آرام سے چلے گئے. اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا. کوئی انکوائری، کوئی تحقیقات، کوئی رسپانسبلٹی کہاں فکس کریں گے. احسان اللہ احسان جن کے اوپر آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو قتل کرنے کا الزام ہے، وہ اتنے آرام سے کیسے چلا گیا، اس کا جواب بھی نہیں آیا. پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہاں پہ ہے آج کے دن کی مناسبت سے، اس کا جواب بھی نہیں ہے. اور جو اس کے اوپر بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں جاتی ہے نا، وہ حمود الرحمان کمیشن کی بات کرتی ہے. چاہے نواز شریف ہے، چاہے زرداری ہے، چاہے فضل الرحمان ہے، چاہے اے این پی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی جماعت ہے، کوئی جماعت بھی ہے، وہ حمود الرحمان کمیشن پہ بار بار بات کرتے ہیں جب بھی کبھی اقتدار سے نکلتے ہیں. اقتدار میں آتے ہی سارے اس کو بھول جاتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کیونکہ وہ گورنمنٹ میں پارٹنر ہوتے ہیں، اس لیے اپوزیشن ان کو پریشان کرنے کے لیے یا ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ سیاست میں ان کا رول ختم ہو، وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے کہ وہ فیوچر میں اپنے آپ کو سیاست سے الگ کریں اور پاکستان کے سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور اس طرح کی چیزیں جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ معافی مانگ کے ان چیزوں کو پبلک ہونے دیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. ناظرین، ٹرمپ اور اس کی ٹیم کے اوپر اٹیک کر دیا گیا ہے پاکستان کے میڈیا کی جانب سے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ پاکستان کے اندر اوقات نہیں ہے، پاکستان سے باہر جا کے بات کرتے ہیں. بہرحال پھر بھی اس کے اوپر ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے